Hapit na mo tapos ang 2023. Nagpasalamat na ba ka sa imuhang kaugalingon? Nagpasalamat na ba ka sa imong pamilya? Nagpasalamat na ba ka sa Ginoo? Lain na pong tuig, sunod bulan. Kabalo ba ka nga ang atong kinabuhi makaabot og 100 years? Mao sa karon pasalamati kung unsa may naabot nato karon. Bisan gamay lang nga naabot nato, kontento na ta. Kay dako na siyang pasalamat, dako na siyang blessings nga gihatag sa Ginoo. On the process na siya nga pagpaningkamot. Wala man siguro tanong nga gitanom dayon tapos niani nimo dayon. Mao nang kung nakaabot makarong tuiga sa 2023 nga mo tapos og maligayang bagong tuig sa sunod na tong henerasyon ang mabot sa atong kinabuhi. Wata kabalo sa ato ang mga adlaw-adlaw nga panginabuhi, adlaw-adlaw nga nilihukan nato. Adlaw-adlaw nga mga trahedya, ampo lang ta kay natay Ginoo. Padayon lang bason di ay sunod tuig diha na ta mo successful ug gamay lang dago na tang pasalamatan.